li'la'i kalimatillah, niat kita untuk syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan Provinsi Kepulauan Riau ini, khususnya kota Tanjung Pinang, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, yang terus mensupport kegiatan-kegiatan keagamaan di provinsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak di dalam dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau infak dari BKMT Kota Tanjung Pinang untuk sementara yaitu 140 juta rupiah. Tapi ini sementara, bisa berubah nanti 1 M. Luar biasa. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah, kata mau ketinggalan, yaitu bantuan atau infak dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kita tidak tahu dah sementara atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas sebanyak 286 juta rupiah. Masya Allah. Tapi kemudian ini memang bercucuran infak ini, tapi tak masuk kantung Serawira. Nah, ini ada lagi infak dari hamba Allah yaitu Bapak Bapak Sadari, itu sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian untuk Ikatan Guru Raudatul Atfal Kabupaten Bintan sebanyak 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Semoga yang berinfak mudah-mudahan menjadi saksi, menjadi hujah pada hari kiamat kelak. Takbir. Untuk selanjutnya, mari kita simak dan kita dengarkan orator internasional yang akan disampaikan Syekhuna Al-Fadil Habib Syekh Taufik Qasim Al-Iwadi. Kepada beliau disilakan. Tafadhal masykur. Takbir. 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 Jadi kan sama anak saya yang dibagikan kok nggak lanjut kan? Ya kalau kita kan kalau kan itu kan sendiri. Permintaan ibu-ibu beliau berdiri, saya sampaikan beliau berdiri. Berdiri atau di kursi? Kita kan ketika melihat-lihat gitu kita semangat yang tahu. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، حياكم الله أيها الحضور الكرام في هذا المكان المبارك. أسأل من الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم في كل خطوة خطيتموها من بيوتكم إلى هذا المكان حسنة، اللهم آمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah dan kita memuji Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh barokah ini menjadi ladang kebaikan-kebaikan untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. أولا أريد أن أخبر بأننا جميعا إخوة، بأن المسلمين جميعا إخوة، سواء كانوا أعاجما أو عرب أو سودا أو بيضا
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan bahwasanya kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang-orang yang beriman itu bersaudara, diikat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada perbedaan apapun warna kulit kita, mau putih, mau hitam, mau kuning langsat, apapun suku bangsa kita, mau kita bukan orang Arab, mau kita orang Arab, mau kita orang Indonesia, mau kita orang Sudan, mau kita orang Malaysia, orang mana saja kita, apapun suku dan bangsa kita, kita adalah saudara, diikat dalam satu kalimat yang indah, kalimat tauhid la ilaha. والكرب فإن الطفل يخرج من بيته ليشتري الغرض أو يصنع أي شيء من المحل أو من السوق فيرجع ولا يرى أمه ولا أبوه ولا عائلته ولا أحد من عائلته. Bapak, Ibu, beliau menyampaikan kita masih bisa duduk bersama keluarga kita di sini. Istri, suami, anak-anak bisa satu rumah. Kita bisa menikmati kedamaian, ketentraman di kota kita, di provinsi kita. Tapi tidak seperti di Palestina. Begitu banyak rumah-rumah yang hancur, gedung-gedung yang hancur, wanita-wanita yang dibunuh jadi korban, laki-laki juga yang jadi korban, anak-anak yang menjadi yatim dan yatim piatu, anak-anak yang gak bisa makan, anak-anak yang jauh dari orang tuanya karena orang tuanya menjadi korban pembunuhan oleh Zionis Yahudi Israel. Kita patut bangga tinggal di Indonesia dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الدولة الصهيونية اليهودية الكافرة الغاصبة المحتلة قد دخلت إلى أرض المقدس، إلى أرض طاهرة، إلى مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثارت فيها الفساد ودمرت البيوت والمستشفيات، رملت النساء ويتمت الأطفال وهجرت الرجال وقتلت الكبار والصغار والأطفال بدون رحمة ولا شفقة، فإنهم يعيشون في كرب ويعيشون في محنة. فأسأل من الله عز وجل أن يفرج عنا وعنهم، أسأل من الله عز وجل أن يفرج عنهم همهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الجهاد أو يكون الجهاد بالدعاء كما يكون باليد، فأحرصوا على الدعاء أيها الإخوة، أحرصوا أن تدعوا لهم كثيرا فإن الدعاء يكون جهادا بإذن الله. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembunuhan, pemboman, penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi Israel Al-Ghasibin yang tidak punya wilayah aslinya di Palestina. Mereka mencuri tanah di Palestina. Mereka membunuh para wanita-wanita Palestina. Mereka membunuh para laki-laki yang ada di Palestina. Mereka membunuh anak-anak. Mereka menghancurkan fasilitas-fasilitas umum. Mereka membombardir masjid-masjid yang ada di Palestina dan di Gaza. Mereka membombardir rumah sakit yang ada di Palestina dan di Gaza. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita tidak bisa ke Palestina, kalau kita tidak bisa ikut jihad di sana, kalau badan kita tidak bisa hadir di sana, minimal kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minimal kita bacakan doa-doa terindah kita untuk mereka agar Allah memberikan pertolongan untuk mereka, agar Allah memberikan kebebasan untuk mereka, dan yang korban menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم، الشعب الفلسطيني الآن يعيش في محنة ونحن في أمن وأمان في هذا المكان، فعلينا أن نحرص على أن ندعو لهم كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه في ظهر الغيب يعني بالدعاء فينصره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza, mereka tidurnya bukan lagi di rumah. Mereka tidurnya bukan lagi di atas kasur yang empuk.
tapi mereka tidur di jalanan, mereka tidur di emper-emper bangunan yang sudah hancur. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyuruh kita kirimkan doa untuk mereka. Ketika kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongan untuk kita. Lagi-lagi beliau berkata, kita tinggal di sini enak, kita hidup di sini enak, bisa makan yang enak, tidur di tempat yang enak, rumah yang enak, tapi tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Korbankan harta kita, kirimkan doa terbaik kita untuk mereka. هل تعلمون أيها الوجوه الطيبة أن إلى الآن أكثر من 3,300 امرأة شهيدة و500,000 شهيد من الأطفال. Bapak Ibu, beliau berkata, beliau menyampaikan sampai tadi malam yang menjadi korban dari para wanita 3.500 orang menjadi syahidah. 3.500 wanita yang menjadi korban pemboman, pembunuhan oleh tentara-tentara Israel, dan tidak kurang dari 5.000 anak-anak kecil, balita yang juga menjadi korban, menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما عدد الشهداء من المجاهدين والرجال إنهم قد وصلوا أكثر من 12,000 شهيدا. Sedangkan para mujahid-mujahid, laki-laki dewasa yang berkorban, pejuang-pejuang yang berkorban, di luar para wanita, di luar anak-anak, sudah mencapai 12.000 orang yang menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب إذا كان هذا العدد هم شهداء فكم سيكون الجرحى بالآلاف؟ هل تعلمون عندما نسأل الطفل الفلسطيني هذه الأيام ماذا تريد أن تصبح أو ما حلمك أو ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ يقول أنا ما عندي حلم أصلا، أنا غدا سوف أموت. ينتظرون الموت الآن أو غدا أو بعد غدا بالكثير أسبوع يعني، وهو يتأكد بأنه سوف يموت بالقصف الغاشم من قبل الصهاينة الكفرة الفجرة. Bapak Ibu, tidak ada lagi harapan ketika anak-anak Palestina ditanya, kalian mau apa nanti? Kalian mau jadi apa nanti? Apa yang kalian cita-citakan nanti? Jawaban mereka semua sama, kami tidak punya cita-cita, kami tidak punya keinginan apa-apa. Yang kami inginkan besok kami mati dan menjadi syahid. Anak-anak bayi, anak-anak kecil, Bapak Ibu, balita-balita, jawabnya itu. Kita yang sudah besar, kita yang dewasa, kita yang sebentar lagi akan mati, tidak pernah keluar dari lisan kita, kami kepingin menjadi syahid besok. Yang kita pikirkan kehidupan dunia. هل تعلمون ماذا يقول بعض الفلسطينيين وهم يتألمون ويذوقون الموت في كل لحظة؟ يقولون والله أننا سوف نقف يوم القيامة نحاجكم أيها المسلمون المتخاذلون، ليس من ينصرهم بالدعاء وهكذا، الذين ينظرون إليهم ولا يساعدونهم في شيء، فإنهم يقولون سوف نحاجكم يوم القيامة عند رب العالمين لأنكم تنظرون إلينا ونحن نموت ونعذب وأنتم لا تساعدوننا في شيء. Bapak Ibu, nanti orang-orang Gaza Palestina yang menjadi korban ketika hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbondong-bondong datang kepada Allah dan mereka bertanya kepada Allah untuk kita semua, di mana kalian? Di mana kalian ketika kami dibunuh, ketika kami dibombardir, ketika kami disiksa, ketika anak-anak kami menjadi yatim piatu? Di mana kalian umat Islam yang tidak datang membantu kami? Di mana kalian negara-negara Islam yang membiarkan kami dizalimin, kami dibunuh, kami dijazah? Di mana kalian umat-umat Islam ketika kami menjadi korban-korban kekejaman Israel? Musuh kalian juga, bukan hanya musuh kami. Dan ketika itu Allah juga akan menyidangkan kita, apa andil kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir! 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 نعم أيها الإخوة الكرام، نحن جميعا إخوة، كلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا من أمة محمد وجميعنا إخوة. لا يوجد
هذا فلسطيني وهذا سوري وهذا يمني وهذا إندونيسي وهذا كلنا إخوة لا فرق ولا اختلاف بين أعجمي ولا عربي ولا أسود ولا أخضر إلا بالتقوى. فعلينا أيها الإخوة أنا أوصي نفسي أولا وإياكم بأن نحرص على أن ندعو كثيرا لإخواننا المستضعفين. ندعو لإخواننا المستضعفين في غزة كثيرا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا لهم بالدعاء في السجود. بارك الله فيكم. Bapak Ibu, beliau menekankan sekali lagi bahwasanya tidak ada perbedaan antara kita dengan orang-orang Palestina. Apapun bangsa kita, mau Indonesia, mau Suriah, mau Yaman, apapun negara kita, apapun suku kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudara. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita. Rasulullah bersabda yang beliau katakan untuk nasihat diri beliau dan untuk kita semua. Maka perbanyaklah kirimkan doa untuk saudara-saudara kalian yang sedang dizolimin di Palestina, di Gaza, dimanapun juga. Dan sebaik-baik doa adalah ketika sujud, kata Nabi Muhammad. Perbanyak doa kalian dalam sujud-sujud kalian untuk saudara-saudara kalian. Perbanyak permohonan kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudara kalian di dalam sujud-sujud setiap salat kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Doa yang terbaik adalah doa ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di setiap salat kita, mau salat sunnah, mau salat wajib, setiap sujud terakhir kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. انصروا إخوانكم، انصروهم بالدعاء، انصروا لهم بالمساعدة، انصروهم بالذي تستطيعون عليه، الذي تقدرون عليه، الدعاء أو المساعدة أو أي شيء تستطيعون أن تنصروا به انصروه. فإنني قد رأيت قبل يومين مقطعا يقطع القلب، طفلا أو رجلا يبحث عن أبنائه تحت التراب وقد قصف البيت بقصف طيران الصهيوني الكافر، ويبحث عن أطفاله تحت التراب وهو يناديهم ويبكي ويقول قم يا ابني فإن أخوك ينتظر إليك ويريدك. Jangan bosan-bosan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa dengan harta, bantu dengan harta. Bisa dengan doa, bantu dengan doa. Coba lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ada anak kecil yang masih balita yang Allah selamatkan dan keluar dari runtuhan puing-puing gedung yang hancur oleh bom-bomnya Israel. Bayangkan kalau ini terjadi dengan kita, Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya terjadi dengan kita, di negara kita, di kota kita, di provinsi kita, maka kita tidak akan bisa mengucapkan apapun kecuali hanya mengucapkan doa dan mohon pertolongan dari saudara-saudara kita yang lain. نعم، لا أريد أن أتحدث كثيرا فإنكم تعرفون كثيرا من الشاشات التلفزيونية والفيديوهات وكل شيء، تعرفون كل حالات الشعب الفلسطيني، فإنهم يعيشون في هم وكرب ومصيبة ومحنة. هذه محنة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل المؤمنين. الله عز وجل يبتلي المؤمنين ليختبر إيمانهم، ولكن لا يجب علينا أن نسكت وننظر إليهم ونتعجب، فإنهم إخواننا في الإسلام. وفلسطين فيها بيت المقدس، وبيت المقدس هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم ندافع عن المسجد الأقصى فعن ماذا سوف ندافع؟ Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dan menyaksikan keadaan, kondisi, situasi yang ada di Palestina, baik di televisi, di TV kita, di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kita lihat bagaimana korban-korban pemboman, kebrutalan Israel Yahudi terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangkit dan bangkitlah, mari sama-sama kita bela mereka. Takbir. أكبر. طيب، جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا إلى هنا ثم ندعو إلى إخواننا جميعا. Beliau sampaikan, beliau tidak mau banyak-banyak berbicara karena kita semua sudah tahu keadaan Palestina. Nanti kita akan mengadakan lelang yang akan dipimpin oleh beliau juga Pak Gubernur kita insya Allah nanti, dan beliau akan memimpin doa
untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Gaza khususnya, dan untuk kita yang ada di sini. اللهم إني أسألك يا رب العالمين يا ذا العزة والإكرام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك يا رب العالمين أسألك يا رب العزة والجلال والإكرام يا ملاذ المستضعفين أسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وأزيرا اللهم إني أسألك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصرهم نصرا مؤزرا على اليهود الغاصبين على اليهود المعتدين انصرهم يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم وانصر ضعفهم اللهم انصر ضعفهم وكن عونا لهم يا رب العالمين اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تجعل شهداءهم في الجنه اللهم اجعل شهداءهم في الجنه اللهم اجعل شهداءهم في الجنه يا رب العالمين اللهم اجبر كسرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم اعلي كلمتك يا رب العالمين في ارض فلسطين اللهم اعلي كلمتك في ارض فلسطين يا رب العالمين آمين يا الله. اللهم انصر المسجد الاقصى يا رب العالمين ولا تجعله بايدي الكفره اليهود الغاصبين اللهم لا تجعله بيد الكفره اليهود الغاصبين اللهم انصر المسجد الاقصى يا رب العالمين واهل فلسطين يا رب العالمين اللهم اني اسالك يا رب العالمين ان توفق وترحم كل من حضر هذا المجلس اللهم وفقه يا رب العالمين واجمعنا بهم وبشهدائنا وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين مع الشهداء والصالحين والأنبياء في جنات الفردوس يا رب العالمين اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقنا واصرف عنا عذاب جهنم اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Siap bebaskan Al-Aqsa? Siap punya andil untuk Gaza Palestina? Yang mau masuk surga angkat tangan. Ya, enggak semua. Yang mau menjadi syuhada angkat tangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dana-dana yang disumbangkan semuanya akan dikoordinir oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang tergabung dari provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi insya Allah melalui Basnas, bantuan-bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui Gaza akan diberikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tim lelang boleh maju. Baik. Syukran jazilan Syekhuna Habib Syekh. Masih semangat? Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara lelang amal, maka kita akan sampaikan untuk jumlah sementara kontak infak yang berjalan